Good afternoon, no? Today is about April 25, no? I'm here with Jumel, yeah? So, doon itong kanyang case, no? Muli nga para sa mga pareha namang pobre, no? So, ako di may kabayan sa hospital. Iyang nabayaran dito sa hospital is about mga pinatumil, 300 plus, no? Almost 200. Almost, that's right. Almost 200. Ang hospital lang niya, ang tambal is 200 kape. So, almost sa pinot, almost 400, no? Atin, almost 400. O yan, na-treat again na 400 kape, no? Again, nawata may kwarta na, no? So, nga mo, again, no? This is our prevention, no? Prevention is better than cure, no? Pero natong itabangan Jumel, so, nagisay oxygen, no? Nga free mo talis gino, gihatag, no? Nga? No? Kanindot kay hangin, iya, pabayran, no? Oxygen. So, here, again, taghanang kita ni terminal cancer na ayong ginato kini ba yung case nga simple ra kayo. So again gipabayra naman niya iyang ginhawa, no, nga free mo tadi sa Ginoo. So here's Jumel niya. And then intellectual property, no, we apply hot box and tens on the blood pump, no. Again, our goal by 3 treatment sessions wala niya oxygen, no, our goal, no. And then ipakita na po ninyo kung sa itong management. Dili binuang, no? Dili papel, nga permahan, butang sa tubig, mayo ka. Dili ka itong naslabangon nga bata, kapon ka, mayo ka. Ngiga. Ako gipakita ko management. So, hot box and tensya. Nya, support, no? Again, ato siyang explainan. So, here, again, kito ni siya, no? Again, atong kuanan, duha ni ato ang management is about the strength, no? The muscle strength, and then the heart, no? Again, most important thing is the heart, no? So, here, is the heart, yeah? And then, the heart. So, how pumps, yeah? Oh. So, nagsige na siya pump. Mag-exercise ka, tang-tang cholesterol mo. So, money sa effect. If you want to Arwin ergometer, we are the one who discovered this one, yeah? And then, nanatay ka 30 ka buhok ng manufacturer ni. So, again, it is Jumel, maglisod mo siya lakaw. So, may movement. Again, nag-rashes siya, no? Here. So, katul kay iyang skin, no? Again, napuna diri, ukuan pa rin na ni answer sheet, no? O exam pa rin na ni answer sheet. So, magkatawan na lang ta. Again, once you understand, nakasabot ka, ayaw kita. Again, no? So, here's the anatomy. Darao, unlimited na sakit. Again, unlimited na sakit. The muscles, the bone, the cardiovascular, the skin. Muna na ka-Jumel ng skin, no? Body complication. Muna, sulkaton ta ditanan. Ganahan na ba ka mamatay? But, di man kuno ganahan mamatay ang tao, no? Again, di ganahan mamatay ang tao. So, again, nana siya answer sheet, no? Again, answer sheet mo ni. Muni, what happened? No? Major complication of immobility by body system, yeah? So na, genitourinary, gastrointestinal lagi na tanan, no? And then the muscles. Oh, here, libro gini. Di gini ako binuang. Kay mi labok, no? Nya og per day, mawa nimo 1.5 to 2% of the muscle strength ang mawa. Again, mo ni kay Jumel na diminish yung strength. So karon, again, ang ato arang management, Artist Pure Care, yeah? So we're the one, di duway opera, wala injection, wala medisina, no? Kanara, hot box and tens, and then magkuyog di siyang Arwin ergometer. Kaya mo man siya para sa heart. Uya, 2-in-1, watching TV, exercises lahat, naalagay ka sa suit. And then by 3 months ani after, makita nimo sa laboratory test, asado sa lab test, no? Okay? Wala man day, tagbal, may man doktor nimo ha. Wala tambalay, no? Kaya normal man ka. Again, all about wala ni exercises ni but kapon, and then our management is documented, yeah, because once the eyes can see and ear can hear, perfect for the brainstem. Mao ginang tao, no? To see is to believe. Again, ato nang gikuan para mapakita po na again, thanks to YouTube, yeah, the Google and the Facebook for ilang gikuan nga spreading the good news, no? So here again sa YouTube kita lagi gitagaan primero kada click nimo gitagaan tag incentives, no? So pila na 600 videos, no, nga atuang kuan 15 terminal cancers nga buhi gyud. Again mo lagi na kay atuang educate ang tao, no? First, this is education, na first treatment sessions today. Again, thank you.